service. Yung walang ticket lang, pumunta ka kay Delmarin. Kung libre po ito, pero yung ticket na kay Rasta. Yung walang ticket, pumunta lang po kay Delmarin. Pero kay Rasta kayo po. Alright, okay, Tomas, alam nyo na. Okay, ano na po tayo? Start na po tayo. Ano yan? Yung siguro mo yun. Ano ba yung sport na? O sige, hindi mo mag-score. Ayun siya. Hindi na po lang gusto yung bola ng basketball. Okay, marami ang red sa blue. Lamang, iwasan mo pula. Marami. Okay. Okay. Okay, ang mahalaga po dito, pagkakuntin ako, ako na tayo, versus. Okay? Team 1 versus Team 1. Team 2. Good luck, team. Labanan ko na, marami sila eh. Pag-ulit niyo yung blue, pag-ulit niyo. Kaya nga eh. Sino service? Service blue? Kamusta? Ay, palitan ng buong ano. Dapat sa kanasal. Okay, service. Serve. Blue. Okay, service. Okay. Hello. Elena? Okay. Elena? Set to Jake. Jake, pinalong Elena Tendres. Pag-dress ko, ayun na, nagpaluan na nagpalala. Okay, Elena. Okay, pinalo. Okay. Ilagay ng laban. Kung sino na mawala. Elena! Ano mo? Muna! Rodriguez. Jake to... Ow. Ano yun? Tumama? Hindi, lampas ng hunting. Lampas ng hunting. Walang line judge. Walang line judge. Muna. Service ace. By Ma'am Joyce. Okay.
Elena. Okay, nagsagot. Andres. Kinano. Elena agad. Okay, nagsagot. Moya. Number 1. Moya, kinano. Okay. Okay, number na yun. Andres. Naman naman. All score na parang all school. Okay, nagsagot. Okay. Okay, Service ace. we do the bread. Okay, mukhang maraming chair ang resting sa gabi ngayon. Yung gabi. Okay, service. Service again. Okay, go. In over. Elena. Jake, set. Okay, ano? Okay. Rodriguez. Jake. Okay. Elena. Pinano. Sa likod ko. Okay. Rodriguez. Jake. Set. Elena. Pinano. Felicita. Score 4-2. Okay. Service. Service. Nice serve. Goal! 5-2. Discover Red. Ang pangalan ko dito ay nalaman sa championship at ang matatalo ay service. Service score 6-2. Among ang red. Team 1. Andres, set. Ends. Elena, set. Game. Pinano. Okay. Payuga. Andres, set. Elena. Elena, score 3-6. 3-6. 3-6 ang score. Among ang team 1. Red. First set. Okay, Payuga, serve. Payuga. Ay, yung ako. Score 7-3. Okay, team to serve. Okay, Jake. Nice. Okay. Ends. Okay. Okay. Nice. Moya. Score 4-7. Okay, Moya to serve. Jake. Rodriguez. Oh, Pinano. Okay.
Well, serve score 9-5. 9-5. Okay. OMs. Pachola. Set. Okay, hindi pumasok. Score 9-5. Okay. Okay. So, this. Ang galing naman yun, magsabing outside ka rin. Nakakapos ka. Score 10-6. Madam Heads. Heads. Okay. Ikaw, manila na. Wala na tayong bola. Tingnan natin to. Nagpunta ba dito mo? 11. 11-6. 11-6 score. Habang ang team 1. Heads, ends, Seth, Odres, Elena Rodriguez Tusad, Elena Pinalo, Panuga, Seth Manila, Odres, Elena again, Rodriguez, Pinalo, okay, isig ba? Pinalo, ayan, galing, Rodriguez, okay, Pinalo, Madam M. Okay. In. 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 Ano? Sige. Sige ka lang ako dito. In. Okay. Okay. Jake. Into Rodriguez to Ice. Nice. Oh my God. Nice. Okay, Rodriguez. Everyone. Echola. Ranjin. Okay. Elena. Yes na. Muntik na out. Out talaga. Okay, so, lumalapit na po. Luti, pastor, 9-11. 9-11. Okay. In. Nakatayo na ha? Mahamoy kaya? Lightman. Wala ko lightman? Nakabila. Wala ko lightman yun kahit out. Ganun kong hindi. Bakit? Lightman ka sa kabila. Okay, yan na lang kumain pa. Yan na lang mag-paris ka. Ayan, ano? Namalayin lang ako tayo. Official Lightman. Pati Sardinia. Ay, ang ganda ng pagka-out. Okay. Wow, done. Ay, maganda ng Lightman. Catherine. Audrey. Catherine. Okay. Elena. Achala. Si Madam. Si Moya. Moya. Ay, 11-12. Isa na lang ang lamang ng team 1. 11. Okay. Rodriguez.
Jake, over. Oh! Ah! Nice, nice. Nadulo. 13-11. Hindi, sabi ko nice. Hindi na alam nice na lang. Ay, wala. Ah, okay ako. Konti na naman ang score. Ayan na. Odris. Malamin over. Rodriguez. Okay, Mike daw. Sige. Sa'yo. Ayan na. Konti yung Mike ulit. Ay, na. Set. Sabi na ako, set. Pinalo ka. In! Inside. Inside. In! Inside, inside. Guhit. Lagi naman Sa guhit. Inside. Tama. Inside sa guhit. May official like na dyan eh. Odris to serve. Guhit. Okay. Okay. Nice serve. So, 13-14. Lamang ng isa ang pula. Ready. Ito na lang. Odris. Odris. Okay. Okay. Pinalo. Ah! Outside. Outside. Oh, deadlock 14. 14 all. Out for me. Rocky, ano pa mo dyan? Outside. Agnes, Agnes, Agnes. Odris to serve. Ay! Yan na po ang blue. Yung Mga ang team 1. Team 2. 14, 15. Lamang na ang isa. Ang team 2. Sino kaya ang uhusad sa first set? In. 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 Taguhit eh. Taguhit mo magsak. Out. Out. Out ba? Hindi. Taguhit eh. Ang pa si Sylvester. Okay. Taguhit. Bumagsak. Review natin. Review. Okay. Rodriguez. Jake. Ayaw ka dyan. Binali na. Elena. Jake. Yan. Yan na. Ayaw ka dyan. Sa labang. Sa labang ng blue team. Habol kaya. Tuloy na lang lalabang ang blue. Okay. Okay. Ayan na. Malinaw. Ayan ang out. Ayan ang out. Ayan na taguhit. Kitang-kita. Service. Okay. Alright, number. Ready? Ready again. Pwede pa ni Remy. Kuya. In. 17-16 naman po ang blue team. Ayan na, lapit na. Tingnan natin kung sino ang uusag. Outside. Malinaw. Oh, 17 na naman po ang score. Nag-aabulan lang. Sino kaya ang lalamang? Sino kaya makakuha ng first set? Jake to serve. Jake. Rodriguez. May luga. Pinalo ni Madam M. Remy. Remy outside. Okay. 18-17. Magtuman. May luga to serve. Rodriguez. Remy Rodriguez. Madam M. Okay. Sino ba? Moya. Remy Rodriguez. Pinalo. Okay. Ay. Sayang. Ay, nag-stop na naman. Hindi na naman
no? Deadlock, 18 all. All 18. Game isa. Ay, kami ng 40. Dapat ikaw na eh. Nag-serve na si Jake. Nag-serve na si Jake. Nag-serve na siya. Nag-serve ka sa kabila. Ay, nag-serve na. Hindi. Nag-serve ang blue. Nag-serve ang blue. Nag-serve ang blue. Nag-serve si Madam. Nag-serve na yung blue. Hindi, si Joyce. Si Joyce outside eh. Tama yan. May tingin. Tingin. Okay. Tama, umikot na eh. Okay, sa Madam. Rodriguez. Ang serve Elena. ng Joyce. Elena to Madam Ems. Sente Pailuga ng Madam Ems. Okay. Okay, start. 20-20. Dalawa na po ang kalamangan ng blue. Okay. Ahabol kaya ako. Tuloy na. Jake. Rodriguez. Elena. Time out. Correcting. Okay. Okay, 18-21 score at lupong kalamangan ng blue team. Okay, ahabol kaya. Yeah! 42-50, dapat na po ang kalamangan. Okay, ang score, 22-20. Jake Rodriguez. Elena. Warning. Okay. Moya. Okay. Elena. Binigay niya. Pailuga. Jake. Okay. Okay, Moya. Pailuga. Okay. And okay. Okay. Buti na lang. One goal, bumalik na po. Ay na po. 19-23 ang score. Okay. Okay, 19-23. Okay. Okay, Remy. Okay. Elena. Okay. Sino na? Ay! Elena, lumabot ko. 20-23. Time out. Time out ba? Time out. Okay, time out. Blue. Ina, boy. Kumain na po. 20-23. Okay. 20-23, hapon niya, correct. 20-23. Hahabol kaya. Sino kaya punang makakuha ng bola? Blue or red? Dalawa lang yan. Okay. Just nice play. 20
21-23. 21-23. Okay, nice. Ito na lang. 24-21. Lamang ang blue. Isa na lang. Okay. Panaman. Panaman. Jay. Number. 22-24. Lamang ang dalawa. Ang blue. Rodriguez. Sir, Rodriguez. Panaman yung number. Okay. Okay, number 11. Action lang. Si Madam. Okay, yung number 11. Rodriguez. Madam. Pilar. Pilar. Isa na lang. 24-23. Isa na lang ang lamang ng blue. Ang score 23-24. Rodriguez, pag-serve ka na pag wala pa tao. Okay. Rodriguez. Ayan na. Ayan na yung number. Ayan na. Jake. Okay, yun na. Okay na, kuya. Madam. Okay. Na. First set, team 2. Tapos na, ano? Panalo ang blue. First set.
Serve ng pula. Wow! Lumakas! Sino nag-serve? Next time, lakas lang. Ay, yung talagang umabot. Receive. Ayan, ayan. Dito pa! Ah. Net, net. Net. Net, net. Score, 3-2. Serving Ma'am Joyce. Score 3-all. Second set. Three, four. Lamang ang blue. Score 6-3. Lamang ang blue.
Joyce. Ah, mababa. Score ng 6-4. Lamang pa rin ang blue. Serving Sharon. Score ng blue. 8-4. Namang pa rin ang blue. 8-4. Sharon serving. Lamang pa rin ang team to. Isa pa. Balik. Yun. Chill lang itong mga girls eh. Ang taas. Ayan na. Score 5-9. Cachola serving. Good serve. In. In. Gitang-gitang. Ayan. In yan. In. Ay! 10-7. Lamang pa rin ang blue ng tatlo. Team 2. Good. Ay! Yun lang. Audrey serving.
Third. Balik. Halo. Ay, mahirap. 11-8. Namang ang tempo. Blue. Tatlo. Malakas. Control ng palo. Serving, Ma'am M. Ano lang? Sapa. Yun. Wait. Ma'am M serving. Yan na. Oy! Halo. Score 14-8. 14-8. Lamang pa rin ang team 2. Blue. Ayan na. Ay. Ayan, balik. Halo. Halo na. Ay! 15-8. Pagod na. Ma'am Ems pa rin ang service. Good. Wow! Service A. 16-8. Lamang ang team 2. 16-8. Second set tayo. Ay, sorry. Busog ang camera. Ang videographer ay busog. Thank you, Salome. Thank you po, Salome. At Saputo. Thank you po sa sponsor. Alam mo na kung sino ka. Ma'am M pa rin. Ma'am M. Service pa rin. 16-8. Kalahati. Serve. Mara service.
Square ng red. Ay! 17-11. Score ng blue. Lakas, lakas. Lakas. Konting lakas. Ayan, push. Yan, umabot. Yes. Nice serve. Oh! 18-11. Namang pa rin ang blue. Oh, sure serve. Pailuga serving. Ay lang yan. 18-12. Nice. Mataas. Halo. Good. Yan na. Isa pa. Balik. Ay! Isabay pa. Yan na. Relax lang. Yan na. Ayan. Ayun na. Ay! Ayun lang. Ayun pa. Ayun pa. Ay! Sayang. Sayang. Ang haba nun ah. 19-12. Ang haba ng volley. Nice one. Ang haba nun ah. Ma'am Joy serving. Good. Nice. Twenty 12. Wala nang timeout yung red. Timeout kayo. Oh my. Nice serve. Ma'am Joyce. Ayo. Oh my. 21-12. In yun. Ma'am Joyce serving. Nice serve. Hey! Service ace, Ma'am Joyce. 22-12. Nice serve. Oh! 22-13. Score ng red. Isa pa. Ayan na. Ayan na. Set. Ay.
Ay. Halo. Ay! Ay! 23-13. Dalawa na lang. Sharon serving. Ah! Sana lang. Service. Isa na lang. 24-13. Isa pa. Oh! Score. Score ng red. Ang kulang yan. Habol, red. Team 1, habol. Ang kulang yan. Panalo ang team ko. See you sa championship team to. Ate Ditas, uwi na.